Jadi benda tu boleh? Boleh ke boleh sangat? Plastik nampak? Boleh nampak ke? Oh betul. Betul saya cahaya. So bila kita suluhkan, Can give me the example. Cycle. Tadi yang saya buat ni DIY tau. Amia, apa lamun pen Romzan? Okey, 10 biasa. If I pretend using star, nak sedar bagi peneragan. Karena mesti buat apa? Oh zon. Okey, tadi kata oh, okey satu. Right, bertambah atau berkurang. Okey, so kita komen. Cek, boleh ke boleh sangat? Kita cek ke? Ada tak? Proses tak ikut tadi. Sebab apa? kan di sini tadi, alright? Our team for now lah. Ini DIY saya buat. Saya panggil handsome untuk kamu. Jangan segan-segan kalau nak kata. I'm out of step. Okey, Yasin. Sebelum darah memanjang, kita buat apa darah memanjang? Sebelum Okey, tadi kata oh, okey, satu bintang untuk yang defensif. Tiga. sangat. Dia tengok, okey, kalau bakar kek, dia selalu Image kan terbentuk kepada skrin ini tadi. Cycling in the future. on equation. So you boleh try dekat net. Ini adalah isim. Apa? Isim. Saya tak ada masalah nak cakap ke, nak komen. If you cannot explain in word, why don't you? Sebelum karangan tulis betul dalam kelas. Kena buat apa? Pak Izzaddin kata O3. Okey, dia ada I. Boleh sangat. Memang bisa. Right. Okay. Itulah buat aplikasi. Bakar kek. But of course, I am not conducting this experiment like this. Intro dulu. Siapkan. Mak, boleh buat ke? Saya ambil contoh lain je. Okey, sekarang ni Yang ni confirm sebab to explain in drawings like the one that Yang record. Okay. T dengan H. Okay, salin. Okay. So, dia ada kisah di balik. Walaupun bakar kek adalah exothermic ke endothermic teacher? To give you the background of these equations tadi. Okay, class? So, bila Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar dari SMK Jalan 4. Selamat datang dan terima kasih kepada cikgu-cikgu dan pelajar hari ini sebab sudi join program Best SPM. Okay, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Afikah Rusli. Adik-adik SPM semua boleh panggil Kak Afikah, okey? Sebelum kita mula ni, adik-adik semua dah makan ke? Kalau belum makan, pastikan adik-adik dah makan tau. Sebab kelas kita ni 2 jam. Jadi panjang. Kalau adik-adik lapar, nanti hilang fokus. Dah susah. So, pastikan adik-adik makan dulu, okey?
Okay, sebelum kita mula ni akak nak minta adik-adik semua tukar nama username adik-adik boleh tak? Yelah parents dah bagi nama sedap-sedap, adik-adik tukar nama lain pula. Guna nama sendiri adik-adik. Tukar nama sendiri. Okey. Okey, sebelum tu nak tanya cikgu-cikgu dululah. Mana cikgu-cikgu? Ada cikgu tak? Dah cikgu dah masuk belum? Ada. Oh, cikgu siapa Cikgu Suryati. Oh, cikgu Suryati. Okey, cikgu. Tak adalah, saya nak tanya sikit lah sebelum kita mula ni. Cikgu dah mengajar berapa lama lagi-lagi subjek Addmaths ni lah? Addmaths baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Okey. Sepanjang 2 tahun cikgu baru mengajar dekat sekolah ni lah. Cikgu rasa untuk PDPR ni. Cikgu Banu ada tak? Oh, Cikgu Banu cikgu ada? Banu tadi nampak macam ada. Macam dah masuk tapi tak pasti. Cikgu Banu tadi ada. Okeylah, sementara tunggu Cikgu Banu. Saya nak tanya sikit dulu. Cikgu sepanjang 2 tahun lah cikgu mengajar dekat sekolah SMK Jalan 4 ni. Cikgu tengok sepanjang PDPR ni murid cikgu okey ke, boleh catch up ke? Macam Ada dua lah, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Oh, okay, sebab PDPR sebab susah. Ya. Ya, Oma. Okay. Sepanjang cikgu mengajar ni, cikgu tengok prestasi pelajar cikgu rasa macam boleh ke diorang dapat result yang cemerlang, ataupun cikgu rasa diorang macam kena lebih usaha lagi lah ke? Boleh dapat, tapi kena usaha lagi lah maksudnya. Boleh dapat. Cikgu ada kat sekolah ke tu? Ke kat rumah? Kat rumah. Oh, kat rumah, kat sekolah. Okay. Cikgu Banu memang ni ke? Cikgu Banu ada ke tu? Cikgu Banu ada tak masuk? Ada ni, ada nampak tapi tak tahu kenapa. Tapi tak apalah. Okeylah, itu saja cikgu saya nak tanya. Terima kasih cikgu. Okeylah, sebelum kita betul-betul mula, akan nak bagi tahu adik-adik semua yang kita punya kelas hari ni kita dirakam. Jadi behavior adik-adik. Okey, yang kedua, adik-adik digalakkan untuk buka kamera sepanjang kelas ni. Kalau siapa-siapa yang boleh buka kamera, bolehlah buka. Okey, sebagai tanda adik-adik hadirlah kat kelas hari ni. Dan sebagai tanda kita hargai juga kita punya tutor hari ni. Okey. And yang ketiga, tolong mute sepanjang kelas berlangsung sebab tak nak ganggu orang lain. Okey. Dan yang keempat, adik-adik mohon, akak mohon tolong responsif sepanjang kelas tau. Kalau korang malu sangat mute, korang boleh respon dekat chat. Okay? Okay, yang ni korang kena dengar betul-betul. Kita orang, pihak kami sebenarnya ada sediakan isi jail. Jadi kalau korang nak dapatkan isi jail tu, korang kena stay kelas ni sampai habis. Sebab penghujung kelas nanti, akak akan bagi tahu macam mana nak dapatkan isi jail, okey? Okey, sebelum kita mula, boleh tak kita ambil gambar adik-adik? Sebab nak tengoklah muka-muka sebelum mula kelas kan. Macam mana? Minta semua on camera boleh? Form 5? Jom korang on camera sekejap je. Nanti dah dia boleh on camera. Most of them boleh on camera. Oh, okey. Sila on camera. Yang mana boleh? Jom korang on camera sekejap. Kita nak mulakan kelas cepatnya adik-adik. Jom. Okey. Jadi nampak macam ada yang dah on camera. Okey. Minta on camera semua. Go on camera. Bagus, Umairah orang pertama on camera. Cepat. Jom. Siapa nak ikut Umairah lagi on camera? Jom. Minta on camera Syarul, Oma. Hello Cikgu Banu. Hai.
Saya engage dengan meeting panitia, meeting daerah. Oh, Sorry. ya, okey, tak apa cikgu. Jangan, ya? Tak apa, tak apa. Ah. Jom adik-adik on kamera sekejap je. Tak ada siapa lagi ke? Kita dah nak ambil gambar ni. On camera dia orang. Cikgu mana dia orang tak nak on Biasalah tu camera cikgu. Biasalah tu cikgu, tak apalah. Tak apalah, kita nak ambil gambar sekarang. Jangan bohong, ada kamera baru je kita exam hari tu on camera, mohon ada kamera. Hai. Kan? Tak apa cikgu. Sebab kita pun dah nak dekat pukul 3 dah ni. Okey. Jom. Jom kita ambil gambar. Okey, dah boleh ambil gambar. Aziz dah ready ke? Okey. Okey, saya serahkan pembelajaran kepada tutor Raj untuk mulakan. Terima kasih. Alright, thank you to our host, okay, Kak Aziz. Alright, salam sejahtera diucapkan kepada semua guru, diucapkan kepada semua peserta, okay. Dan untuk pengetahuan semua, okay, sesi hari ini sebenarnya ditaja oleh University of Cyberjaya dan kerjasama, kolaborasi antara CMN dan juga saya lah, Tutor Raj. Right, so hari ini kelas kita akan belajar Addmaths mengenai topik pengamiran. Okay, we are going to do integrations back in our punya sessions today lah. Alright, dan apa yang kita nak belajar hari ini, okay, so bukanlah nak cerita balik apa itu pengamiran, macam mana nak kamirkan, how to integrate this and that. No, we are not going to do that. Okay, but I am mainly what I like to do here is that I like to share with you. Right? I like to share with you how you can find the volume of this cup. Okay, so jadi kelas di sini kalau kita lihat cup yang saya ada ini tadi, alright. So apa yang kita akan buat? Kita nak cari apakah isi padu cup ini tadi. So soalan, katakanlah dalam exam dia bagi cup yang ini dan dia suruh kamu cari isi padu dia. So of course dia akan bagi beberapa dimensinya di sini, alright. Kalau sebelum ini, alright, kalau kita lihat soalan-soalan KBSM ke apa ke, biasanya dia akan bagi persamaan. Kelas, dia bagi persamaan, kamu dah boleh cari dia punya isi padu, alright. Dan isi padu tu pula you kena tahulah boundary dia dekat mana, and then dah boleh cari dengan mudah. Tapi hari ini kita nak lihat Addmaths in action. Kita nak lihat bukan semata kiraan saja, tapi kita nak lihat apa yang sebenarnya kita boleh buat bila kita perlu cari dia punya isi padu. Okey kelas, saya ada bagi beberapa link tadi kelas. So saya minta jasa baik kamu semua untuk masuk ke dalam kelas itu. Alright. So setakat ini kita ada 22 student. Alright, kita ada 22 student dan kalau kita tengok ada yang dah mula buat dia punya activity. It's very good. So class, please explore. Okay, please explore. So kalau kita boleh lihat di sini, saya nak tahu energy level you macam mana. Kalau koma ni jenis yang pemalas, nak tahu tidur je, bolehlah bawa dot tu kat sini. Okay, kalau koma hari ni rasa energetic, you boleh letak dia di sana. Okay, so itu dia. And then dekat sini kelas, saya dah lukiskan satu garisan macam ini. Okay, so what I want you to do, I want you to use your own creativity. Class, use your own creativity dan lengkapkan gambar rajah yang ini tadi. Alright. So kalau kita tengok dekat Nur Humairah ni tadi, ini gambar yang dia buat kan. Cantik gambar dia. Okay. So it is up to you class. Okay. You can do whatever you want. Alright, dan yang ini tadi exploring boundary, ini yang kita akan lihat. Dan yang ini serba sedikit aktiviti kalau you nak cari luas permukaan antara dua garisan yang diberikan. Okay, inilah perasaan dia kan, rasa nak tidur je hari ini. Itu biasalah. Kelas, it is normal. Alright, so kalau kepada mereka yang dah masuk dekat task nombor 5 ini tadi, so boleh gerakkan yang ada button warna merah tu tadi ke atas dan ke bawah. Okay, so you can always join and check apa yang sebenarnya berlaku. And yang inilah tadi kelas. Alright.
sepatutnya benda ini tadi kita boleh gerakkan. Okay, so tapi tak apa kalau you rasakan benda ini dia macam sangkut-sangkut, just wait for it to load. So this one actually you can rotatekan dia dan you akan dapatlah dia punya gambar rajah itu. Okay kelas. So yes, kepada mereka yang baru join, so admin kita nanti dia akan berikan link dia so that you can start to explore dan lihat apa yang you boleh buat di sini tadi. Okay, and class, I'm going to pause everything. I just like to find out how many of you here, berapa ramai di sini yang pernah guna GeoGebra? Okay, tak pernah. Okay, ada yang pernah. Okay, so pernah, tak pernah. Okay, never mind. Okay, ada yang pernah buat, ada yang tak pernah buat. It is completely okay. Alright. So mungkin pernah. Ini mesti ingat-ingat lupa lah ni. Okay. So jadi kelas hari ini itu yang kita akan buat. Kita akan lihat serba sedikit macam mana kita boleh explore menggunakan kita punya si GeoGebra itu tadi. So as you can see, right, ini menarik ya. Kalau saya lihat kepada apa yang Amar buat ini tadi. Okay. So sebelumnya sepatutnya kita akan lihat semua task-task dia tadi lah. So then it will be even more interesting. So jadi kelas, what I'm going to do now is that semua rasa mengantuk ah. Oh my goodness. Okay kelas. So let's see task 1. So siapa? Ramai ya. Ramai yang kalau kita lihat di sini mengantuk. Okay, tapi Aisyah kalau kita lihat, okay, she is positive and energetic. Okay, well done. Fatima, okay, ini dia tak ada apa-apa emotion lagi. I can see dia punya dot tadi dekat sini. So class, feel free class to move you punya cursor dot itu tadi. Alright, and some of you have not started the task yet. Okay, I think that is completely okay. Alright, so let me see task nombor 2 apa yang you orang buat. Ini lukisan-lukisan. Ini lukisan Amar yang saya tertarik tadi ni. Alright. So kalau kita lihat sebenarnya saya lukiskan satu garis lengkung saja kelas originally. Alright. So dia pergi tambahkan garisan-garisan ini tadi. So yeah, okay, feel free. Okay, kita belum officially start apa-apa lagi. Alright, let's see what is other creativities that we got from this class. Alright. Ini menarik ni. Kelas. Ini seriously lukisan abstrak. Alright. So siapa-siapa yang boleh tafsirkan apa maksud lukisan ini tadi? So please, alright. Please let me know. What else we have here? So hi. Okay. So still majority of you have not started the activity yet, alright? Dan yang nombor 3 ini tadi, so ini sebenarnya for your own good, okay? I just want you to explore on your own. Apa yang berlaku kalau kita tukar boundary layer dia tadi? To task yang keempat pun sama. I want you to see actually what happens, alright class? Okay, so let's resume. So task yang kelima ini tadi kelas, okay, you akan nampak satu dot itu tadi di sini, okay, dan yang dot merah itu tadi saya nak you all cuba gerakkan, alright, dan lihat sendiri apakah pattern-pattern yang boleh dihasilkan, okay. So ni garisan-garisan yang titik-titik hitam ini tadi memang kita boleh gerakkan, okay, gerakkan apa jua pattern yang you all nak dapatkan, alright, and lepas itu kita boleh gerakkan yang si button merah ini, and then you can see actually what you will get. Alright class, so let me refresh back.
So these are the simple things that we will do, okay? But as I said, our main idea here is to find, okay, integrations kalau kita tahu persamaan cup itu tadi, okay kelas? So I can see, okay, tiba-tiba GeoGebra ini dia menjadi tiba-tiba berat, maybe banyak student yang join ke, alright? So jadi kelas, ini yang saya katakan tadi kelas, alright, kita boleh gerakkan titik ini tadi ya, and then bila you gerakkan titik ini nanti, so dia akan berlakunya satu revolutions terhadap benda yang ini tadi. So let's see what you will get, alright? So class, okay, keep on moving this all the way ke atas, alright. Lepas itu nanti kita boleh lihat apakah objek yang you akan dapat jika titik-titik hitam kita membentuk lengkung berikut, alright. So setiap lengkung dia unik kelas, okay. So lengkung-lengkung yang berbeza akan memberikan jawapan yang berbeza, okay kelas. So itu yang perlu kamu lakukan hari ini, alright. So kalau macam Amar ni kita dah boleh tengok lengkung yang dia hasilkan tu apa. Okay, so dia dah hasilkan beberapa gambar rajah di sini tadi. Amar, you can continue doing whatever you want. Alright, so let's see actually apa yang berlaku kalau dia cuba adjust. Okay, so kalau yang ini tadi, kalaulah ditanya dekat saya apa sebenarnya rupa bentuk yang dia akan dapat tadi, so kelas, dalam kes Amar ni tadi, dia patut akan dapat benda yang begini. Alright, so dia akan dapat satu bentuk yang lengkung begini, satu bentuk macam pasu bunga. Alright, so please do that, whatever you have over here, and then later we will move to OneNote and then explore our activity for today. Alright, and let me stop sharing this. Okay, you can do whatever you want, class. So, and class, macam mana dengan Desmos, class? Siapa yang pernah guna Desmos? Okay, Akila pernah, alright. Okay, pernah. So, class, Desmos pun sebenarnya adalah satu tools yang sangat bagus untuk kita explore, right? And now the questions for today, class. If ever you are given a cup, right? Dan cup ini tadi, tak kira lah apa bentuk dia, okay? Seperti mana yang kamu dapat lihat tadi, cup saya tadi, plastic cup, it's a very simple plastic cup, class. So this is how it looks like. And then we want to find out actually what we can do to find dia punya volume. So macam mana? Macam mana kita boleh cari dia punya volume itu tadi? So ada beberapa perkara ataupun beberapa elemen yang perlu kita tahu. Okay. So jadi dimensi cup itu tadi, kalaulah kita tahu, so apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita lakukan. So class, I'm going to discuss this with you, and saya akan kongsikan slide daripada OneNote nanti, okay, supaya kita boleh buat eksplorasi ini tadi sama-sama. Okay class, so alright, so class, back to, you know what, the task that I gave you. So saya akan sharekan screen dia, nak tengok apa yang pelajar-pelajar dapat setakat ini. So jadi kelas, kita lihat apa yang pelajar-pelajar dah buat. So ramai lagi yang tak bermula dengan task yang ini, alright. Tapi kalau kita lihat, Amar dia dapat bentuk yang begini, kelas. Okay. And then Aisyah pula dia dapat bentuk yang begini, tapi tak habis lagi lah dia punya rotations tu. Okay. So who else?
And wow, Nurin, you have a very lovely shape over here, all right? And then Jidah, Dayang, Sofia, yang ini. Oh, Anik, I love your diagram over here, Anik. All right. So Anik ni dia memang dapat macam satu bentuk apa, a wasp, which is very beautiful class. So it's just that nak download ini tadi tiba-tiba dia ambil masa yang lama, but never mind, we will look into that later. Tapi kelas, kalau kita lihat pada skrin saya ini sekarang, okay, macam mana kita boleh dapatkan isi padu kad kita itu tadi kelas, alright? Dan bolehkah soalan macam ini ditanya? Saya pun tak pasti, tapi saya takkan heran. Kelas, looking at KSSM punya cara di mana buku-buku teks kita tadi banyak diselitkan dengan activity inquiry based learning tadi. So I think possibility, chances dia nak tanya soalan macam ini memang ada lah. Alright. So class, as you can see from our screen, you know what? Kita balik kepada sini sekejap. So class, ini sebenarnya adalah apa? Gambar rajak yang dihasilkan oleh Anik. Okay. So apabila lengkung itu tadi diputarkan 360 pada paksi garisan yang ... itu tadi kelas. Okay. So this is what you are getting. Alright. Now if we look at Ahmad Ziyad. So Ahmad Ziyad, okay. So kalau kita lihat dia punya pattern, menarik juga kelas. Okay, it is interesting to see apa yang Ahmad buat. Okay, sementara menunggu dia loading kelas. So back to this diagram again. So kita nak tahu isi padu kad ini tadi macam mana kita nak kira, dan kelas ada beberapa parameter yang penting perlu kita sukat pada kad kita tadi kelas, which is this, and this. Alright. Dan yang obvious, luas kawasan ini tadi kelas. Alright. So ianya kita akan putarkan 360. Alright. 360 pada paksi Y. Alright. So ini putaran kita tadi kelas 360, and what you will see this cup. Dan volume ini tadi kelas, kita nak tahu apakah isi padu dia, betul? Dan formula dia pun kita dah tahu. Alright. Dan apa yang kita perlu cari di sini tadi adalah dia punya limit ini tadi kelas. Dan yang ini equations dia tadi, fx, yang kita pun tak tahu. Alright. Soalan, kita nak guna dx ataupun dy. Kelas, apa yang kita nak buat di sini tadi? Nak putarkan kawasan berlori itu tadi pada paksi Y ataupun pada paksi X. So basically kita akan dapat yang ini tadi kelas. Alright. So nak kena tanya juga ni. Alright. So berapa ramai yang minat nak cari isi padu dia menggunakan kaedah grup 1, grup 2, grup 3 ataupun grup 4. Dan again kelas, it all depends on you. Alright. Semua ini tadi bergantung kepada kamu. Alright. So mana yang kamu nak gunakan. Okay. So that's what we are going to do, and we want to find some dimension tadi kelas. Alright. So berdasarkan dimension itu tadi, so jom kita lihat apa yang boleh kita buat. Alright. And yes, I can see so many interesting diagrams that you all managed to create. So kelas, kalau kita nak lihat apa kawan-kawan kita buat tadi, so kita boleh lihat di sini. So again, alright, we have interesting diagrams created by Rima, Afiq, Afif, Hana, Siap, Dania, Farah, Anik, Saifullah. Ini nampak macam bentuk bola rugby ya. Okay kelas. So Muhammad Afiq, dia punya graf kubik tu sangat menarik. Dan kelas, bila kamu dah buat benda ini tadi kan, okay,
So kalau kamu boleh lihat, sorry your browser doesn't support WebGL. Alamak, I start having problem with my browser pula. Alright. I wonder why I start having this problem. Okay, but actually it bukan setakat itu saja yang you boleh buat kelas. Okay, sebenarnya ada banyak lagi aktiviti menarik, explorations yang boleh kita lakukan. So jadi kelas, I think I would like to stop this for a while. I need to go back to my GeoGebra. I'm building a time machine. Yes, please go ahead, build whatever you like. All right, and class, you know what? I need to pause all the activities that you all did here together. But before that, let me look at task 1 again. Okay, let's look at task number 2. Okay, so task number 2 pun menarik. I can see some of your creativity over here. All right, it's great. Thank you. So let's look at task number 3. All right, so jadi kelas. Time for me to pause everything. So kelas, saya berhentikan aktiviti itu nanti. Later we can always continue back. All right. So what I want you to do now, I want you to concentrate on the next screen that I'm going to share with you. So kelas, balik kepada ini tadi kelas. Ingat, kita nak cari apa? Kita nak cari isi padu cup ini tadi kelas. Alright. Dan isi padu cup yang kita nak cari ini tadi kelas. Okay. Berdasarkan kepada sampel yang saya ada ini tadi. So kalau kita lihat, kita memerlukan beberapa data yang sangat penting. Okay. So apakah data-data yang kita perlukan tadi? So ini data-data dia tadi kelas. Jejari bulatan yang besar cup ini. Yang bawah itu tadi jejari bulatan yang kecil. Dan H itu tadi adalah bilangan air yang kita nak isikan. Ketinggian air di dalam cup itu tadi kelas. Alright. So that's what we will do. Okay. But sebelum itu kelas, can you please answer my question so far? Alright. I just want to know that you all are doing good. You all are okay. So class. Boleh? Siapa-siapa jawab soalan saya? How are you feeling at the moment? Alright. Okay, so I have a comment from Sharul. I feel good. Oh, well, Sharul. Okay, thank you. Thank you for that positive feedback. All right. Nur Hana feeling great. Okay, that's very good. Sharul, Sharul dia senyum saja. Okay, Adelina feeling good. A bit sleepy. Oh yes. Okay, I'm not surprised if every one of you, okay, is sleepy. All right. So okay je. All right. Now class. Can comment to everyone. Tak payah nak komen dekat saya secara peribadi. Okay. So anyway class. Over here class. Saya nak cari isi padu yang ini tadi. Sebab sebelum ini you all tahu nak buat integration kan. Alright. So nanti kita tengoklah proses nak buat integration dia tu tadi. Tapi soalan dia kelas. Nak cari isi padu cup ini tadi. Saya pernah buat aktiviti ini dengan student yang lain. Dia kata apa? You just take this water here, right? And then kita tuangkan air itu semuanya dekat sini. And then bila nak tahu isi padu dia, apa you buat? You
kita semak. Kita semak dengan menggunakan silinder. But then class, there's no fun if you do that class. Alright? Because dia dah tahu isi padu cup ini air dia berapa and then dituangkan, terus dapat isi padu dia. No, we are not going to do that. Alright? We want to use integration. We want to apply our integrations concepts over here. So, soalan. Bila kita dah dapatkan parameter tertentu itu tadi kelas, barulah kita boleh kamerkan. So, jadi, dalam kes ini sekarang, masalah dia apa? Masalah dia nak tentukan persamaan ini tadi kelas. Persamaan cup ini tadi, dia diwakili oleh apa? Okay, what is the equations that represents this line over here? So jadi kelas, kita perlu dapatkan beberapa coordinate, alright? Because this we are assuming it is a straight line. Okay kelas. So jom kita lakukan sama-sama kiraan dia itu tadi kelas. Now this is what I want you to do kelas. Alright? I want you to help me. Okay, I want you to help me to read the reading of this vernier caliper. Okay, class, kita akan cari bacaan vernier caliper ini tadi, and you know very well, I am going to look for the diameter over here, and I will look diameter for this ring over here, and then kita akan cari kedalaman air di dalam cup ini tadi. So what I'm going to do, I will snap the photos. And then after that, you make use of your knowledge yang you pernah belajar dalam sains, dalam physics, macam mana nak dapatkan bacaan angkup vernier ini tadi. Alright. And then once we have that, we should able to find few important points over here. And then bila dah cari dia punya titik-titik koordinat yang penting, barulah kita boleh cari dia punya persamaan. Bila dah dapat persamaan, barulah kita kamerkan dan mencari isi padu dia. Bila dah cari isi padu dia, lepas tu apa kita perlu buat? Kita perlu semak. Apa yang perlu kita semak? Kita masukkan air tadi kelas ke dalam bikar ini tadi, dalam cawan ini tadi, dan daripada cawan ini tadi, then kita transfer masuk ke dalam silinder. Kalau tadi kamu kira dapat 100 dan kita masukkan di sini masuk dan memang dapat 100, maksudnya kiraan kita tu tadi tepat. Tapi andai kata tak tepat, maksudnya there is something not right somewhere, right? So di mana salah dia? Salah dia sebab kita ukur ke ataupun salah dia kita integrate. So that's what we want to do, right? Okay. So class, let's start this experiment now. Oh, by the way, class, soalan saya seterusnya. So, class, answer my questions. Mudah saja, yes or no. I just want to know that. Pernah tak? Okay. All right. It is okay. So today you will see how we can do the experiment in Addmaths. All right. So class, ini yang saya perlukan. So saya akan suka dia punya ni, and saya mungkin akan tukarkan posisi kamera itu tadi so that you will see what I am doing here. All right. And to do that, I need some A4 paper so that you will see clearly what I'm going to do. All right, class, I'm going to change the camera. Okay, so class,
Ini cup dia tadi, wait. Alright. So kelas, ini yang kita akan buat dia. Kita nak cari dia punya diameter di bawah ini tadi. Alright. So saya akan gunakan vernier caliper ini tadi dan saya akan tangkap gambar bila dah dapat dia punya bacaan. And then you have to help me and let me know what is the reading over here. Okay, class? Alright. So let's do that. So class, ini yang pertama. Okay, kelas. So, bacaan ini nanti, bila saya dah tangkap gambar dia, saya akan kongsikan dalam OneNote and then kita akan cari sama-sama bacaan dia tadi, kelas. Alright? Okay, I have this diagram which is good. Alright, so itu bacaan dia tadi. And now, kelas, bacaan di atas ini tadi, so ini yang kita nak buat dia, kelas. Kalau diperhatikan, kita akan isi bukan betul-betul sampai atas tau. Kita akan isi dia betul-betul sampai sini je, ring yang ini tadi, kelas. Alright, so if you can see, alright, ni ring dia ya. Kita akan isikan di sini sahaja. So pada level yang gini. Alright, kita akan isi dia sampai yang ini saja, kelas, yang ring tepi-tepi ni tadi. Alright, so jadi saya perlu sukat diameter dia di sana tadi. Alright, dan okay. So class, this is the reading kita punya diameter untuk di atas tadi. Alright, so class, let's get this reading over here. Okay, so I have this, and now the last part, masa kita isikan air tadi, kelas, dia mesti saya nak sukat yang sampai sini saja. So ini yang saya akan gunakan untuk sukat kedalaman air itu tadi. Alright, so class, okay, and let's see what is our answer. I just need to bend down sebab nak tengok dia punya aras dia tadi kan. So kelas, ini, right, bacaan ketinggian. So maksudnya saya sudah ada 3 gambar raja di sini, kelas. Alright, so jom kita tangkap gambar. I think yang untuk ketinggian ini tadi, kelas, saya akan letakkan background dia yang putih. So at least kita tahu ini tadi adalah untuk ketinggian.
yang background warna hitam tu tadi kita ada 2 reading, yang kecil itu kita tahu diameter di bawah, yang besar tadi diameter di atas. So class, this is what we're going to do. Okay, and okay, fantastic. So I have everything here. All right. So what I will do, I will transfer everything to our Telegram group. Okay, kelas. So sekarang kita akan mula membuat pengiraan. Okay, kita buat pengiraan dulu, then only kita akan cari isi padu itu dengan menyemak memasukkan air itu tadi. So let me change the camera again. So jadi kelas, itulah cerita dia. Okay, kita dah dapat parameter-parameter yang penting itu tadi. Okay kelas. So let's see let's see what we can do now. So jadi kelas, what can we do here? Saya nak dapatkan gambar raja yang ini tadi. So let's copy that. Let's go back to OneNote and let's see how we can calculate. Right? So class. Okay. Let me share the screen now. Dan di sini saya perlukan pertolongan kamu semua. Kelas. Ini okay, gambar raja ini tadi ya, R dia, R yang besar, R yang kecil dan juga tinggi itu semuanya ini tadi, okay, kita akan dapatkan bacaan-bacaan itu tadi daripada vernier caliper. Okay kelas, ingat saya ukur tadi diameter kelas, but what you have to give me is radius, alright? So itu beza dia. And okay class, so this is the first one. So yang ini nanti kita akan lihat yang mana satu bacaan dia. Alright, and then we go to the second one here. And then we have the third one. So jadi kelas, ini bacaan dia tadi kelas. Alright. So I think I should make this bigger a bit. Okay. Supaya kita boleh lihat apakah bacaan-bacaan dia tadi ya. So yang ini kalau saya sekali pandang, this is around 6.4. This is sekejap kelas, before I adjust back for you to get all those necessary reading. So jadi kelas, ini sebenarnya di bawah, ini sebenarnya di atas. Alright. So kita sudah pun dapat dia punya idea nanti kelas, nak dapatkan bacaan-bacaan dia. So jadi kelas, ini kita nak cari untuk nilai R ini tadi, bacaan ini akan memberikan nilai H dan bacaan ini tadi untuk nilai R yang kecil di bawah. So now class, okay. So apa kata di bahagian ruangan chat nanti kelas, saya nak you all berikan
Okay, berikan saja jawapan dia di sini. So kelas, apakah bacaan vernier caliper dia di sini kelas? Okay. Harap masih ramai yang tahu ya macam mana nak dapatkan bacaan vernier caliper ini tadi kelas. Mungkin ada yang dah lupa ya. So class, how can we find the answers over here? All right. So what can we do? What we have to do? So kalau kita lihat di sini, yang penting tadi kelas bacaan yang ini. Ini vernier scale kelas. Okay. Ini main scale. So kosong kita ini tadi dia terletak di mana? Kelas. Let's zoom in. Zoom in again. What happened? There you are. So jadi kelas. Ni. Kosong kita ini tadi, alright, dia terletak di sini kelas. Ya, dia terletak di antara bacaan ini dan bacaan ini. Okay. So, ingat kalau ini 40 dia mm tau, tapi ini sebenarnya dalam 4 cm. Okay kelas, this is 4 cm. Ini tadi 5 cm. Okay, di sini tadi somewhere kita tahu dia ada 6 cm. So yang ini tadi kelas adalah 6.5, ini tadi 6.4, ini tadi 6.3. So jadi kelas daripada 6.3 dan 6.4, mana satu yang kita kena ambil? Kita kena ambil yang kurang tadi itu kelas. Okay, so dia akan jadi 6.3 ini pada skala yang utama. Campurkan dengan bacaan vernier tadi kelas. Antara garisan pada skala utama dan skala vernier kelas. Can someone please tell me garisan mana yang you nampak yang dia adalah in alignment? Mana satu kelas? Okay. Yang mana satu di sini kita boleh lihat garisan-garisan ini tadi, alright, yang sama dalam satu baris. Ataupun kita panggil sekena, it's aligned with the main scale. So yang mana satu kelas? Okay, alright. Oh, ramai yang bagi jawapan 7 kelas. Okay, so jom kita lihat. 2, 4, 6. So ini 7 kelas. Betul ke garisan ini dengan garisan ini tadi in one alignment? Yes. Kelas. This is it. Alright, this is it. This is the one. This is great. So kelas, kita tahu ini 0.07 kelas. Alright. So, berapakah jawapan kita? Berapa jawapan kita tadi? Mestilah 6.37. Okay. So, that is our answer. But then kelas, ada satu perkara yang sebenarnya ada langkah berjaga-jaga yang kita tak ambil di sini tadi. Siapa boleh bagi tahu saya di sini? Apakah langkah berjaga-jaga yang saya tak ambil tadi? Who can tell me class? I know this is Addmaths class, but then just to find out from you, what was the safety precautions yang saya tak ambil di sini tadi? Siapa tahu? Okay, Dayang, dia kata ralat sifar, betul? Betul kelas. Saya tadi tak ambil ralat sifar. Kelas. Saya tadi tak ambil ralat sifar. Sepatutnya kena ambil ralat sifar. Right? Kena ambil ralat sifar dan dia memang ada ralat sifar kelas. Okay? So saya punya vernier caliper ni dia cacat sikit. Dia ada ralat dia tadi kelas. Saya tak ambil ya. But then it is okay. Leave it. Alright. Dan ada lagi satu yang saya tak buat. Siapa tahu? Kelas. Perkara ini penting kelas kalau nak buat pengukuran, tapi saya tak buat. Selain daripada tak consider ralat sifar. What else yang saya tak buat tadi? Mata serenjang.
Amboi, mata serenjang ni saya tangkap gambar tadi tau. Ni bukan saya punya mata tak serenjang. Alright, saya dah tangkap gambar dah. Memang cun daripada atas saya ambil. Kalau yang tak serenjangnya komen yang bagi jawapan tadi. Okay. So but anyway, yeah, it is to make sure kita avoid parallax error tu tadi lah. But in this case actually bukan itu maksud saya. Dia ada lagi satu kelas. Maybe saya kena tanya soalan yang lain. What you can do to increase the accuracy of results? Daripada sana you mungkin boleh dapat idea. Apa yang saya perlu buat tadi supaya saya boleh meningkatkan kejituan bacaan kita tadi. Kekerapan, betul. Kelas. Saya ambil tadi bacaan sekali je. Sepatutnya apa? Sepatutnya tadi kenalah ambil satu dekat sini, satu dekat sini, satu dekat sini. At least ambil lah 3 bacaan di tempat-tempat yang berlainan. And then you cari average. Itu yang kita tak buat. So someone message me kan, alamak ni macam mana ni macam buat apa sains punya eksperimen je. Memanglah. It is part of our scientific investigation actually to find the volume, alright? So itu cerita dia kelas, alright? Tapi ingat, apa yang kita kira ni tadi itu diameter. Kelas, saya hendak radius. Kan ada lagi satu hal, okay? So jadi kelas, jom kita sambung balik. Kita lihat balik apa yang perlu kita buat tadi. So jadi kelas, kita ada apa? Kita ada diameter dia tadi kelas 6.37 cm. So saya nak cari nilai R saya tadi. Kelas, R saya tadi mestilah 6.37. You divide it by 2. So class, can someone please tell me what is 6.37 you divide by 2? I don't have a calculator with me. So anyone, can you help me? Okay, Nur dia kata apa? 3.185. Okay, thank you so much. Okay, class. So that is the answer, class. All right, we have 3.185. So that is our radius. All right. So sekarang kita nak lihat kepada tinggi dia, kelas. Okay. So tinggi dia, I leave it to you. Alright, you guna saja method apa yang kita buat untuk dapatkan yang si diameter besar tu tadi, and you let me know what is your answer. Boleh kelas? So I'm going to zoom this for you. Alright. So kelas, boleh tak sesiapa di sini berikan bacaan dia tadi? Wow, I personally think that this should be the easiest reading for you. Yang paling senang. So kelas, berapa bacaan dia di sini? So kita ada jawapan daripada Nurhana 7 cm. Okay. Oi, ada yang kata 6.99. Amboi. Dahsyat. So class. Let's see how to answer these questions ya. Ini. Kosong kamu ini tadi kelas, dia terletak di antara 7 cm dan yang ini tadi 6.9. Okey kelas. Kosong ini tadi ni. Tapi kalau kita lihat, kalau saya tanya sekarang antara garisan ini dengan yang ini, yang manakah yang manakah sekena kelas? Alright? Which one? Well, I would say that this is nice. Class, they are forming a straight line. So, actually, our answer should be only 6.9
centimeter. That's it, class. All right. That is our answer over here. It is 6.90. Okay. Dan logik dia apa? Kalau tadi siapa yang kata dia hampir kepada 7 ataupun 6.99, maksudnya apa tadi, kelas? Maksudnya tadi kosong ini tadi, kelas, ni kosong ini tadi dia bukan akan berada hampir kepada 6.9, tapi dia akan ada kat sini tadi kosong tu. Kosong tu tadi akan ada di sini kepada mereka yang kata jawapan tu tadi 6.99 ataupun 7. You got that? Alright. So this is what we have to do here. So we know it is 6.9, class, right? So let's write down over here. This is 6.9. So class, that is my answer, all right? And I want you to look over here and let me know what is our answer here. So class, sila berikan jawapan kamu. So take your time, look at your screen, and let me know what is your answer. Okay, I have some answers over here. So thank you for those who gave me this answer. I have answer from Akila, Dayang, Hana, right? So let's see, class. Okay, so kosong ini tadi, dia berada di antara 4.9 and 5. Okay, leave it. All right. So now between the main scale and the vernier scale, I just need to find out siapa yang same alignment dia di sini. So I can see that some of you, yes, Akila, I just saw you did the corrections over there. Okay, anyway, class. So ini yang sama kan? And this is 5. So class, dia akan jadi 4.95 cm. Okay, so that is our answer. So jadi kelas 4.95 cm, kelas. So kelas, boleh tak siapa di sini berikan saya dia punya radius? R berapa nilai dia di sini? So 4.95 class, you divide it by 2. Berapa you dapat? 2.475. Thank you, Hana. Thank you, Dayang. So jadi kelas inilah kita punya apa? Kita punya parameter yang penting tadi. Soalan seterusnya. Ada saja parameter ini tadi, apa yang kita boleh buat supaya boleh mencari persamaan dia itu tadi. Okay. So kelas, before kita boleh cari persamaan dia tadi, kena lihat di sini tadi, kelas. Sebab kita nak jawab soalan ini ya. So apa yang boleh kita lakukan? Okay, persamaan yang kedudukan cup ini tadi, yang bagaimana akan membantu kamu mencari isi padu itu tadi dengan mudah. Kelas, group 1, group 2, group 3 ataupun group 4. Yang mana satu, kelas? Which group? Which group yang akan memudahkan kamu cari jawapan?
So, ada yang kata group 1. Okay. So, kelas, ada yang kata group 1 ini tadi mudah nak cari dia punya isi padu. Alright. So, ada pendapat yang lain? So, okay, Akila also thinks it is group 1. Alright, setakat ni baru 3 also can. So, okay, fine. Nampak? Satu, ada yang kata 1, ada yang kata 3. Alright, so saya nak tengok majority. Majority kata apa? Okay, setakat ni saya tengok yang message saya banyak group 3. Ada yang kata group 1. Alright, so kalau saya nak buat undian, okay, kalau saya nak buat undian yang Hana kata 1, okay, lepas tu Akila pun 1, alright, group 3, Dayang group lagi 3 tu, Dania group 1, Nurin, siapa lagi? Enter your name. Ini pun group. Oi, kita dah ada seri dah kelas. Come on. I need the majority, then only I will tell you what to do. Nurhana, boy, dia tulis banyaknya 1, 1, 1, 1, 1. Okay. So jadi kelas ada yang tulis macam tu kelas. Okay. So yang ini. So Aisyah dia kata 3. So kelas dah sama dah ni. Alright. So Nakib grup 1. Okay. So yang ini dah menang dah setakat ni. Siapa? Jits. Oh, dia nak grup 1 juga. Alright. Okay. So kelas, if that is what you want, then itulah yang kita akan kira. Alright. Tapi kalau you tanya saya secara personally, jawapan yang paling senang tadi adalah 3. Okay. Tetapi kamu nak grup 1 kan? You buatlah yang grup 1 tu nanti. Okay kelas. So jom kita lihat apa yang perlu kita buat nak dapatkan dia punya jawapan itu tadi kelas. So let's see what we can do now. Alright. So you have all these parameter which is very important. Alright. And kita sekarang akan lihat macam mana nak cari dia punya jawapan itu tadi. So jadi kelas, kita kecilkan yang ini. So jom kita lihat macam mana nak jawab soalan dia. So jadi kelas, macam biasa, we will have the x and y axis. So important, alright, and kita ada garisan yang sebenarnya kita perlu cari persamaan dia itu tadi kelas, alright, and this is my x and y axis. Right, dan kita perlukan persamaan kita tadi yang ini. Alright class, so itu cerita dia. Dan apa yang kita perlukan seterusnya adalah titik-titik berikut kelas. Alright, we need to know what is the coordinate over here. Alright, and then bila kita isi air tadi kelas, dia sampai sini, kita perlukan koordinat ini tadi, ingat, dan ini tadi tinggi air kita tadi H. Okay, so parameter kita tadi adalah yang berikut, R, dan yang ini H. So jadi kelas, adanya ini tadi, kita sepatutnya dah boleh tahulah bacaan kita tu tadi. Sebab R itu tadi 3.185. Okay, ni. Dan R yang kecil tadi kelas 2.475. Okay. Dan H kita tadi berapa kelas? 6.9. So jadi kelas, berdasarkan kepada parameter-parameter ini tadi kelas, so kita sepatutnya, alright, dah boleh dapat koordinat-koordinat yang penting. Okay kelas, kita sepatutnya dah boleh dapat koordinat yang penting. So jom kita lihat apakah koordinat yang penting itu tadi kelas. So this is what we can do. Get rid of this.
Okay, kelas. So apa yang kita boleh dapat di sini, titik-titik ini tadi kelas. Okay, ingat ini adalah 6.9 dan ini titik kita apa? 3.185 kelas. Okay. Hana, why suddenly you change your mind? Okay, but anyway, this is 6.9. Okay, and yang ini tadi kelas adalah 2.475, yang ini kosong. Okay, kelas. So ini tadi kita tahu titik asalan. Now kelas, ini yang saya nak you all tolong saya. Kelas, apa yang saya nak you all buat? Tolong saya cari persamaan garisan kita itu tadi. So macam mana kita nak kira? Very simple. Daripada dua titik ini tadi kelas, okay, so apa yang kita nak buat? Daripada dua titik ini tadi kelas, kita nak cari persamaan fx. Okay, now ada beberapa yang saya nak you buat. Nombor satu, okay, find your gradient. Kelas, cari kecerunan M. Y2 minus Y1, X2 minus X1. So dalam case ini tadi kelas, anggaplah ini tadi sebagai X2 Y2, ini tadi X1 Y1. So kelas, can someone please tell me, you masukkan nilai-nilai ini tadi, apakah kecerunan yang akan kamu perolehi? So help me substitute X2, Y2, X1, Y1 in these equations and tell me what is your gradient. Give me in decimal points if you can. All right. Yang lain kenapa tak komen ni? Besok nak kahwin ni. Ha? Nak bersanding je. Hari ni dah pakai inai kan. Itulah sebabnya tak boleh type jawapan. Rosak jari jemari pattern-pattern yang diinaikan dekat jari jemari itu nanti. Okey. Okey. Biasalah. Pelajar-pelajar ni kan. Maklumlah musim PDPR ni. Daripada belajar ni mungkin mami daddy you dah decide kan kita kahwinkan je lah anak kita ni, duduk rumah habiskan berai aja. Right, so class, come on, can someone please tell me what is the answer over here? So 9.718. Thank you. Thank you. And now class, my additional questions to you, if ever I extend this line here, okay, dan kalaulah ini tadi saya panjangkan begini, kelas, boleh tak tolong carikan apakah nilai pintasan C ini tadi? Pintasan Y dia. Macam mana kita boleh cari pintasan dia itu tadi? So can anyone help me find what will be our C? And Hana, how did you get that? You got negative 24.05. So my questions to you, how did you get that? I see. All right.
And which coordinate you substitute? The 2.475 or the 3.185 with 69? Alright. So jadi kelas, kalau ikutkan komen daripada Hana, okay, apa yang dia buat, dia nak cari jawapan dia tadi tu, dia gunakan persamaan berikut. Kelas. So yang ini yang sebenarnya digunakan. Y minus Y1 equals to MX minus X1. So jadi kelas, apa yang berlaku di sini sekarang, okay, bila kita nak cari persamaan dia itu tadi, so kalau ikutkan Hana di sini, dia masukkan dia masukkan nilai koordinat yang gini tadi, okay, yang X1 Y1 kita ni tadi. So my Y1 sini di 0, so just leave it. Okay, so M kita tadi kita dapat 9.718 and then this is X minus with X1 tadi 2.475. So jadi kelas, tinggallah Y, kita kembangkan kurungan ini tadi, kita akan dapat 9.718X minuskan dengan, ini yang kita kena darab tadi lah kelas, 9.718 kalikan dengan 2.475. Okay, so 9.718 you darabkan dengan 2.475. So what will you get? Just like what Hana mentioned, negative 24.05. So jadi kelas, inilah kita punya pintasan. Tapi apa yang kita minat sekarang, kawasan ini tadi, kelas, kawasan ini kalau sekarang kita putarkan dia pada paksi Y. So yang gini. Okay. So yang gini tadi kalau kita putarkan, apa yang akan kita perolehi? So jadi kelas, inilah yang kita akan dapat. This one. So over here now, since we know the equations, kita sebenarnya dah boleh carilah dia punya isi padu. Okay kelas, dan jangan lupa persamaan tu tadi kita dah tahu, dan kamu putarkan 360 pada paksi Y kamu tadi. So jadi inilah yang akan kita gunakan. Okay, so limit dia apa? Kita start daripada kosong sampailah tinggi air itu tadi kelas, yang mana kita dapat 6.9. Okay, yang ini 6.9. So itu kita punya limit kelas. Dan apakah persamaan kita? Ini persamaan kita tadi kelas, tapi kalau kita nak masukkan dalam ini tadi, dia kita akan masukkan X. Kita kena cari nilai X square. Class, that's what we want to do here now, all right? So you have to make X as your subject. So X over here will be 9, sorry, not 9, but it is Y. Class, jadikan X sebagai subjek, dia akan jadi Y, you plus with 24.05 over 9.718. So jadi kelas, inilah yang perlu kita kamerkan. Okay, so when you try to integrate 0 all the way to 6.9 towards these functions over here, Y plus with 24.05 over 9.718 towards dy. Oops, jangan lupa square. So jadi kelas, apakah
Oh, jangan lupa pi. Yang gini selalu orang lupa kan kelas? Ni pi, jangan lupa. So kelas, apakah jawapan kita? Alright. And macam mana nak integrate di sini sekarang? Okay, how many of you suddenly you think that wow, this is going to be nasty and this is going to be very ugly to calculate? So kelas, siapa rasa nak integrate ini nanti? Oi, pecah kepala nak buat. Alright. So how many of you thinks that that is difficult for you to do it? So Hana, can you integrate that? We have Dayang, Aisha. Okay, takes time. So but please remember class, in your exams dia takkan bagi soalan susah macam yang ini. Alright. Even if they give you the radius ke diameter ke, nombor dia nombor integer, nombor yang sangat cantik. Dia takkan bagi perpuluhan lah, apalah, gitulah. And then of course, some of you even can tell me that, kenapa kita pun tak hampirkan? Kenapa kita tak hampirkan? But for me, kalau kita hampirkan boleh, tapi takut jawapan mungkin kita tak tepat pula. Alright? Tapi bukanlah nak kata kita guna perpuluhan pun jawapan kita akan dapat lagi gitu. Tak juga. Alright? So it is just to see your capability dealing these integrations with integers, with decimal, or even some irrational numbers. Alright. So class, jom kita lihat apa yang boleh kita lakukan untuk mencari dia punya apa? Dia punya jawapan dia di sini. Alright. And nak integrate class. Okay, cerita dia apa? Each time kalau kita nak integrate tadi, kalaulah diberikan AXN terhadap DX, kita tahu ini boleh ditulis sebagai AXN plus 1 over N plus 1. Alright, biasanya begini, betul? And kita biasanya tulis C. Tapi benda yang sama kelas, yang ini AX plus B to the power N, DX, ini selalunya kita tulis sebagai apa? Dia akan menjadi AX plus with B, and then N, you plus with 1, and then ini pun mesti N plus 1, but whatever the coefficients over here, which is AX plus B, the coefficients of X over here class, kita bawa dia turun. Okay, so itu yang kita perlu buat. Alright. Dan jangan lupa ada C. Cumanya when you start to do the definite integral, so kalau ada nilai-nilai A dan B ini tadi, so let's say this is A, sorry, not A lah. Let's change that to P and Q. So kalau ada P and Q tadi kelas, so C ini biasanya kita akan abaikan. So kita akan ada bracket dan kita hanya tuliskan P dan Q tadi di sini. So itulah itulah yang kita kena buat di sini tadi kelas. Alright. So jom kita buat sama-sama. So kelas, ingat sama seperti apa yang kita dah lihat di sini tadi. Okay. So kita ada Y, kita campurkan dengan 24.05. So at this point tak ada apa-apa masalah lagi. Okay. Dan yang bawah dia tadi ada 9.718. I would say that is still okay. Cumanya sekarang kelas ini kamu yang di sini tadi, bukankah yang ini tadi ada 2 kan? 2 tu tadi kamu dah campurkan dengan 1. So yang bawah ini pun tadi kelas, apa yang kamu buat di sana tadi, 2 campur 1 itu tadi, kamu bawa dia turun. Alright. So ini yang perlu kita buat tadi. So what I will do, we will just write down this bracket over here. Okay class. And then you can actually start to integrate berdasarkan benda yang ini tadi. Okay kelas. Dan let me know what will be your answer. Okay. So
limit kita tadi 0, jangan lupa ada pi, 0 to 6.9. Okay, so class, what will be your answer when you start to integrate over here? Dan kepada mereka yang ada guna calculator, actually you boleh integrate saja dalam calculator kamu pun kamu dah boleh dapat dia punya jawapan. Okay, so class, apakah jawapan kita di sini sekarang? So kepada mereka yang boleh dapat jawapan itu tadi, so please do let me know. Alright, so this is pi. Okay, so kita akan ada 2 kurungan. Okay, kelas. Kurungan pertama tadi you gantikan y dengan 6.9. Kurungan kedua tadi you gantikan dengan kosong. Alright, and then you should get your answer. So help me find and let me know what will you get. So siapa dapat jangan lupa kongsikan jawapan dia ya. So anyone? Did you manage to get the answer? Take your time, class. All right. As I said, okay, for those who use the scientific calculator, actually you can integrate and then you should get your answer. All right. Saya nak menjelas sekejap. Ya. Okey, adik-adik macam adik-adik yang tengok dekat chat tu, adalah Telegram kelas-kelas dari pihak SMN. Ada kelas yang free kat dalam grup Telegram tu, adik-adik boleh join. Selain Addmaths, ada juga subjek matematik, fizik, kimia, BM, ada macam-macam subjek, so adik-adik boleh join. Join sekarang lah sebab takut nanti terlupa terus tak tak join, nanti tertinggal kelas yang free tu. So adik-adik boleh join Terima kasih. Okay, that's interesting. Some of you got 0.635. Ada yang dapat 0.6344 pi. So, kelas. Soalannya, apa yang kita kira tu betul ke? Betul ke isi padu dia tadi 18? Can you believe that? Alright. And siapa yang rasa apa kita integrate from awal tadi tu betul? Okay, how many of you thinks that
Yalah, apa yang kita integrate ni betul lah. Ataupun siapa yang rasa macam, macam salah aja apa yang kita integrate ni. Macam tak betul je apa yang kita integrate ni. So class, how? How will you know whatever yang kita buat itu tadi betul ataupun salah? So macam mana kelas? Macam mana nak tahu apa yang kita buat tu tadi betul ataupun tak betul? Alright. So macam mana kita nak kira kita punya si integration itu tadi betul ataupun tidak? Anyone? Sebab kalau ikutkan aktiviti yang sebelum ini kelas, okay, jawapan kita dia sepatutnya dalam 180. Kelas. Jawapan kita kan sepatutnya dalam 180. Or maybe kepada siapa yang dapat 170 tu tadi pun it is okay. Alright. Tapi itulah macam mana kes kita hari ini. Apakah jawapan yang sepatutnya kita dapat? So macam mana ni? Macam mana nak jawab soalan yang mencabar ini tadi? So class, what are you going to do? Mana satu yang betulnya di sini? Alright. Sebab saya tengok tadi ada yang bagi jawapan dalam 0.something tu tadi. Alright. So kena selalu balik kepada kita punya drawing board ini tadi kelas. Okay. So kalaulah tadi persamaan yang kita dapat ini tadi, okay, gradient dia 9.7. Okay. So X tolakkan dengan 24.05 itu tadi. So I think so far it looks good lah on this equation side itu tadi. And then X ini tadi kita jadikan dia perkara rumus. Kita akan dapat Y plus with 24.05 over yang ini. And this is what you are going to integrate. So soalannya sekarang, apa yang kita integrate ini tadi, okay, ada tak di mana-mana kesilapan yang dah kita lakukan dalam proses nak dapatkan jawapan ini tadi? Alright. So class, what is our answer? Okay. Guna silinder, tak naklah guna silinder terus. Itu kemudian lah. Kita sekarang ni nak guna yang idea integration itu tadi. So class, what is the answer? So dan alright, ada yang kata tak pasti. Okay, ada yang kata guna silinder. Come on. Alright. Apa lagi jawapan yang you dapat? I can see you got 0.635 Afrina. Ini yang dah siap kali dengan pi ke? Oh my gosh, takkanlah kecil sangat. Alright. 18.48 kan? So jadi kelas, macam saya katakan tadi, jawapan kita itu sebenarnya sepatut dalam 180-an. Tapi di sini kita dapat dalam 18 apa tersilap titik perpuluhan ke? Kan? Itu yang kita kena semak. So jadi kelas, apa? Siapa yang boleh check balik? Alright. Apakah kiraan yang sepatutnya? So anyone, I just want to know, anyone who can highlight, oh kita sepatutnya kena kira macam ni lah, kita tak boleh integrate macam ni lah. So anyone of you, if you want to give me your idea, please, I will really appreciate that. Saya tersalah kira. Amboi, Hana. Nampak? Hana dia dapat 174.5. Hana, salah kira dekat mana tadi Hana? Kongsikan sikit. Kawan-kawan nak tahu kan? Kat manalah dia salah kira tu tadi. Saya buat kuasa 2 jadi kuasa 3. Itulah kan, mana boleh. So jadi betul lah kalau itu yang you punya komen tu tadi. So jadi kelas,
Kalau siapa yang guna kalkulator tadi, yang ini. Okey kelas, siapa yang guna kalkulator tadi? Okey, kalau kita ada shift pi, yang ini I assume yang you akan kira ni tadi dengan betul lah. So bila you integrate, okey, kita integrate persamaan ini tadi kelas. So dia dah ada pecahan which is wait a minute. Saya perlu letak bracket. So lepas tu letak pecahan, lepas tu tutup bracket. Okay, so yang ini tadi kita kuasa 2 kan. So jadi kelas, this one, masukkan nilai dia tadi kat dalam tu. Okay, kita ada Y kan. So dalam kes ini saya akan masukkan alpha X lah. Okay, so kita campurkan dengan 24.05. So kelas, ini cerita dia. Bawah dia tadi 9.718. Okay. So itu. And limit kita tadi berapa? Kita dapat 0. Alright. Sampailah ke 6.9. Okay. So apa jawapan yang akan kita dapat? 174.495. So maksudnya 174.5. Okay kelas. So that should be our answer. So kelas 174. Maksudnya apa di sini? Saya akan masukkan ralat yang kita buat tadi itu. So 174 kelas, saya benarkan membuat kesilapan sebanyak plus minus 10. Kelas, maksudnya apa di sini? Kalau saya benarkan membuat kesilapan sebanyak plus minus 10. Maksudnya di sini kelas, alright? Bila saya benarkan membuat kesilapan itu tadi, ini apa yang kita kira kelas. Alright. So saya benarkan membuat kesilapan sebanyak ekstra 10 unit ataupun kurang 10 unit. Alright. Nanti ada orang tanya kan, Amboi, mana you dapat petik nilai ni tadi ya? Ini saya petik untuk apa? Saya punya tolerance yang saya bagi kepada diri saya sendiri. So kalau saya dapat jawapan dalam 184 dan 164. So kelas, dalam eksperimen ini, mana-mana yang saya dapat 184 dan 164 di antara itu tadi, saya akan assume apa yang kita buat tadi itu adalah betul. Alright. So now, sekarang kita kena semak lah. Betul ke? Betul ke apa yang kita kira tadi itu kelas? So, I think I should just change the camera kan? Yes, I need to use the cylinder because we need to check, okay, if we are getting the same answer or not, right? So class, can I just change the camera now? There you are. So I have the cylinder here. I do have this flask and this is the cup. This is my beaker. So jadi kelas. So ini yang saya akan tuang di sini. Okay. Ingat kelas, air yang kita nak masukkan tadi, dia mesti sampai yang level ni sahaja. Alright. So okay, so that's what I have. All right, I wish I can show you the side view, alright, supaya you boleh nampak ya, air itu tadi memang dekat yang ring yang ini kita nak letakkan tadi. Can I change the camera again? So kelas yang ini. Alright, so ini yang saya maksudkan tadi ya, kita letak yang betul-betul dekat paras ring itu sahaja, bukannya penuh. Alright, so sekarang kita akan tuangkan ke dalam silinder. Tapi macam mana nak tahu jawapan dia betul ke tak? Macam biasa, you manage to get the reading from the vernier caliper kan. So benda yang sama kita akan buat kelas. Okay, kita akan tangkap gambar.
and then you check for yourself what is the reading yang you dapat, sama tak dengan apa yang kita dapat tadi, 174. Alright, so let me change the camera again. Okay, so kelas yang ini sekejap. Okay, so I will just have the funnel here. Tuangkan. So jadi kelas, ralat dia akan datang daripada sini kelas. Kita ada beberapa titisan yang degil tak nak masuk dalam silinder, dan kita juga ada beberapa titisan air yang tak masuk sepenuhnya ke dalam silinder. Okay, so remember this. So itu adalah kita punya apa? Kita punya ralat lah. Ralat kita itu tadi. So jadi di sini saya perlu tangkap gambar dia. Alright class. So kita akan tangkap gambar dia tadi dan kita akan lihat apakah jawapan yang akan kita perolehi. So jadi kelas. Alright. So kena tangkap gambar ni. And jom. Cumanya kalau tangkap gambar saya perlu letakkan, kita perlu letakkan yang gini tadi supaya bila saya tangkap gambar kan background dia putih, will be very clear, jelas untuk you nak dapatkan dia punya bacaan. So jadi kelas saya akan ambil lah gambar rajah dia itu tadi, right, and then you all, then later you decide, you let me know apakah bacaan yang kita perolehi. So jadi kelas, oh saya tak tukar kamera, ni kena tengok lah sekejap. Okay, so this is it. Now let's snap this photo. Okay. Tak clear lah sekejap. Alright. So kelas, gambar itu pun telah ditangkap, and now I leave it to you. You have to decide and let me know apakah jawapan yang kita kira tadi, dan jawapan yang kita perolehi daripada eksperimen ini tadi sama ataupun tidak. But of course lah, dia takkan sama kan. Okay. Tapi kita akan lihatlah adakah dia akan hampir sama dengan apa yang kita dah kira tadi. So jadi kelas. So inilah cerita dia. Wait, I just need to copy that gambar. Okay, class. I'm going to share the screen now so that you can check for yourself what is the answers that we are going to get. Itu dia. So class, remember our reading, it is 174.5. So class, jom kita lihat apakah bacaan kita di sini. Okay class, apakah bacaan kita di sini. Dan ini 150.
152, 154, 156, 158, 160. Nampak? 162, 164, 166, 168, 170. So jadi kelas kita punya tadi 174 kelas. Ini 172, 174. Sepatutnya kelas bacaan kita di sini. Okay, bacaan kita sepatutnya somewhere here. Tapi ada kekurangan sedikit. Okay. So I would say somewhere here ni tadi meniscus dia tu kita anggap kita dapat 171 kelas. Okay. So that is what I'm going to assume kelas. We are getting 171. Okay. So di sini kelas, alright, 174. Jika kita bandingkan dengan 171, kelas kita ada perbezaan. Okay, kita ada sedikit perbezaan. Kelas kita ada beza sebanyak 3.5. Okay. Dan kenapa wujudnya perbezaan ini? Well, you can see for yourself, ada banyak sebab dia. Satu, air itu tadi tak sepenuhnya dia masuk ke dalam silinder sebab ada yang tersangkut dekat beaker, ada yang tersangkut dekat apa conical flask, bukan conical flask, what do you call that? Yang corong turas, right? Dah tu pula another things kalau kita lihat mana saya punya cup. Where's my cup? Nampakkah? Ni kelas, dalam cup kita pun ada. Alright, so this could be kita punya contributions kepada jawapan kita yang tak tepat itu tadi. Okay, so itu kisah dia. Alright, and if I share what you all did over here, alright. So class, I can see some of you ya, siapa-siapa yang ada join dalam GeoGebra ini tadi, so you can see, okay, so apa yang you buat, alright, dan ada banyak lagi benda yang you boleh buat dengan GeoGebra ni tadi. Try to always explore with that, okay. I am sure, okay, there are so many interesting stuff yang you all boleh discover nanti, alright, and so lukisan ini, Ahmad Ziad, nice. Oh, ini kampus dia. Okay. So, Ilham. Ini binatang apa hang lukis ni? Cantik oh. Lama. 1, 2, 3 lompat. Ini pemandangan apa? Nelayan kah? Alright. So, whatever it is. Okay. I seriously love with this Camellia Khairil punya creativity. Alright. This is seriously good. Alright. So, sad face, smiley face, Afrina. Thanks for this gambar aja yang ringkas ini tadi. So ada yang bagi Nazura, Balkis, wah seriously lah, you all are really awesome. Even Jida, wah bunga rose dia pun menarik. Muhammad Afiq, dia biasa. Afiq dengan Anik ni tiru kah? Lebih kurang sama je dia orang punya lukisan ni. Alright. Pringgis, boy, Pringles, alright. So not bad Not bad. It is really interesting to see all you all punya creativity. So task 3 ini tadi, it's nothing. It is just for you to see. Setiap kali you movekan boundary dia, apa yang akan berlaku. Dan yang ini tadi, again. So many of you, maybe you join the class and then lepas tu cepat-cepat dah pakai inai kan, dah tak boleh buat aktiviti dah. Alright. Dan yang ini yang paling saya suka tadi. Okay, it depends on how you betulkan kedudukan you punya points tadi, and then bila you rotatekan dia, ada banyak yang kita dapat di sini kan. So jadi kelas, this is all the parts and puzzles lah on why you have to learn integrations. Okay, so I know that actually ramai yang rasakan mungkin kita akan kupas banyak soalan pasal ujian ke apa ke, but I think this one of these activity yang saya nak you all ingat, sebab dalam ujian mungkin dia boleh bagi cup, dia bagi tinggi air itu berapa, dimensi kat bawah berapa, atas berapa, di sana you cari dia punya persamaan, and then you integrate,
Okay, doesn't matter however you keep your cup tadi, posisi dia, and then hopefully, alright, kalau soalan ini ditanya dalam ujian, you all boleh jawab, alright. So jadi kelas, that's all for today. I think I will pass this floor back to our host, and host kita tadi Kak Aziz. Kak Aziz, okay, I pass everything back to you. And kepada siapa yang join tadi, anda kata saya ada salah silap kata ke, minta maaf. Alright, I do hope this session somehow will be some new experience for you to look at this integration from the point of experiment tu tadi. Alright, ciao. Okay, korang. Kita dah habis dah kelas tadi. So, korang rasa macam mana? Faham ke makin faham? Faham and makin faham ataupun ada yang confused. Kenapa jawapan dia tak betul-betul 174.5? Kan kalau kita punya student-student yang jenis cerewet, faham. Alright. Hana tadi macam banyak je bagi jawapan. That's right. Okay. Bagus lah. Okay, akan nak tanya sikit lah pendapat korang, pelajar-pelajar berkaitan dengan kelas hari ni. Boleh tak siapa nak akak bagi peluang lah, siapa nak unmute, bagi pendapat tentang kelas hari ni. Siapa-siapa nak volunteer? Tak ada siapa ke nak volunteer? Kalau tak akak pilih nama Boleh? Okey, akak pilih Nazurah Balkis. Boleh bagi pendapat dengan kelas hari ni? Alah, akak bukannya soalan Addmaths kat korang. Bagi tahu pendapat je. Nak tanya pendapat je. Saya rasa kelas hari ni dia lebih menarik sebab biasanya kan Addmaths kita just ikut format, ikut formula. Tapi hari ni kita eksperimen, macam kita belajar daripada point of view yang lain lah. Okay. Bagus, terima kasih Nazura. Okay, yang lain ada siapa lagi ke? Pelajar-pelajar lain, korang semua tak nak ke try bagi tahu pendapat lah berkaitan dengan kelas hari ni kan? Apa korang rasa, seronok ke? Korang rasa macam ada, rupanya ada eksperimen. Apa ni? Oh, Hana cakap sangat menarik. Oh, okey lah. Okay, selain pelajar, boleh tak nak tanya cikgu pula berkaitan dengan kelas hari ni? Pendapat cikgu, macam mana cikgu rasa dengan kelas hari ni? Ada Cikgu Suryati nak bagi pendapat? Ke Cikgu Banu? Ada cikgu ke tak dalam ni? So I think I will. Kalau nampak cikgu macam busy je. Tak apalah. I will run. Okay, macam akak janji. So, siapa? Apa kata kita pilih lah. Kita pilih Afrina. Apa yang Afrina faham tadi? I mean, of course, because you have commented that. So, just like to find out actually apa yang Afrina faham pasal kelas kita hari ini tadi. Dan kelas, kita walaupun choose yang group 1 tadi kan, so try to gunakan benda-benda yang lain, grup-grup yang lain. Maksudnya kalau cup itu tadi, mungkin ada yang letak begini, ada yang letak begini, ada yang letak begini kan. So, you putarkan, you kisarkan dia pada 360 paksi X, paksi Y. Try to see so that you will get familiarized with this process of integrations itu tadi, right? So biasanya selalunya kita buat pada paksi Y saja ke, ataupun bila dah happy sangat kita move on dengan dengan soalan-soalan yang lain, but actually dia ada banyak sangat yang kita boleh explore. So macam yang macam saya katakan tadi kan, kepada siapa yang pernah gunakan Desmos. So jadi kelas dalam Desmos pun
kita sebenarnya memang ada pelbagai aktiviti yang menarik. Okay. So kalau saya nak kongsikan apa yang saya pernah buat dengan pelajar di dalam Addmaths, dia pasal integration juga. Dia mengenai soalan-soalan ujian kan, right? Ataupun soalan-soalan daripada buku teks. So biasanya kita jawab apa yang ada dalam buku teks and then that's it. Tapi it will be great if actually you can explore. Okay kelas? Bila saya kata explore tadi, maksudnya saya nak you explore daripada segi yang ini contohnya. Kelas, ini soalan buku teks kan? Kita dah ada solutions dia yang ini tadi. So kalau kita integrate antara dua fungsi ini tadi, kita ada fx dan juga gx. Alright? So what will happen here is that ini nilai-nilai limit itu tadi 3 ke -2. So memang kita akan dapat jawapan dia tadi 125.6. So maksudnya even if you use this, right, you can always check your answer. This answer over here and this answer over here, it will be the same. Cumanya eksplorasi yang mungkin nanti ya, kalau you all ada masa, apa yang you all boleh buat is very simple. I just want you to change value ini tadi kelas. Okay, you boleh gerakkan daripada slider ini ataupun boleh gerakkan daripada slider di bawah ini tadi. Alright. So maybe kalau you ada 0.5 yang ini tadi you letakkan dia dekat nilai 2. Alright kelas, and then you can check for yourself apakah jawapan yang kita akan dapat. Okay, kita akan dapat 33/4. Betul ke? Betul ke itu yang kita boleh dapat? Alright. So tak kira lah apa pun yang kita buat kepada perubahan nilai ini tadi kelas, kita boleh sentiasa dapat jawapan dia. You can check lah, you can check lah. Bukan semestinya check daripada buku teks punya parameter yang diberikan. Soalan yang sama, cuba you tukarkan and then you see for yourself apakah yang you boleh dapat. Dan yang ini tadi, alright. So kalau you nak explore, actually you can do that. I can even share this with you, copy, and then post it in our chat box for you to explore on your own with your teachers ke, antara sesama sendiri ke, ataupun individually. Alright class? So this is what exactly you can do. Alright? So you akan dapat benda yang sama, so hanya menukarkan nilai-nilai P dan Q itu tadi, you can explore on your own, check apa yang you kira manually, apa yang you akan dapat dengan Addmaths tu tadi sama ataupun tidak. Alright? So ada ke mana-mana cikgu yang bersama-sama dengan kita hari ini? Cikgu Suryati. Cikgu Suryati ada ke tu? Cikgu Banu ke Cikgu Rohana? Okay, yes. Okey cikgu. Tak ada, saya cuma nak tanyalah pendapat cikgu berkenaan dengan kelas hari ni. Apa pendapat cikgu lah dengan cara pengajarannya semua? Lain lah, lain daripada yang selalu di sekolah lah. Maksudnya sebab kita bereksperimen dengan Addmaths. So selama ni kalau dalam kelas kita banyak buat latihan menggunakan buku teks kan. Saja guna latihan biasa, memang mengikut buat soalan saja, tak sempat nak buat eksperimen. Kita jarang buat eksperimen tu sebab pelajar pun cakap dulu pun tak pernah nampak, tak pernah buat pun eksperimen yang berkaitan dengan Addmaths. Okay, so thanks Tutor Rash. Yes, sure. Tapi itulah, bukannya cikgu tak boleh buat eksperimen. Cikgu pun ada banyak kekangan dia tersendiri. I mean, I just want to explain this to the murid. So bila dikatakan eksperimen itu tak semestinya physically you kena ada barang-barang inilah. Eksperimen di sini you can always start to use apa-apa apps ke, okay. Sebenarnya dalam buku-buku kamu ya murid-murid, kamu sebenarnya memang dah ada beberapa link-link yang dikaitkan dengan GeoGebra ke, Addmaths ke. So that is part of the experiment yang you boleh buat sendiri, alright? Because your teachers actually they have so many things to do. Alright, they are tied up with so many other syllabus yang diorang nak kejar yang ini semua, and then furthermore you sebenarnya batch yang pertama kelas akan menduduki SPM KSSM, which is something new.
Not only to you and even us as the educators, as the teachers. Right? Sebab kita pun tak tahu macam mana dia akan tanya, and then kalau melihatkan daripada buku-buku teks uni dengan banyak-banyak aktiviti macam ini, percayalah cakap saya kelas, buku teks you all kan, yang kalau you selalu tengok yang macam ni. Right? So this is your textbook. Dan kalau diberikan benda-benda seperti berikut. Okay, I just want to show you yang biasanya kita kadang-kadang pandang remeh. Kelas, tolong tolong jangan pandang remeh kepada benda-benda itu sebab pernah sekali tahun bila saya tak ingat, dia keluar pasal, I don't know whether it was couple of years ago or 3-4 years ago, dia keluar pasal yang soalan trigonometry double angle. Dan soalan itu sebenarnya kalau tadi kita ada berikan perhatian kepada yang benda-benda macam ni you see, yang benda-benda kecil ni, yang kotak-kotak info ini, info itu, lepas tu dia bagi access yang ini, lepas tu dia bagi yang recall benda-benda begini. Kelas, jangan terkejut Jangan terkejut if ever you start to buat yang QR code punya aktiviti ke apa-apa ke, dan soalan-soalan macam itu keluar dalam you punya ujian. Okay, sebab you are not very, kata orang, keen to do all this activity kan. Tapi jangan terkejut kalau you lihat nanti soalan-soalan KSSM ini nanti, macam pernah buat je aktiviti ni. So kelas, diberikan semua aktiviti inquiry itu tadi bukan untuk suka-suka. So you bear that in your mind, go through whatever you have done back in Form 4 and Form 5, and trust me, alright, it will benefit you. Alright, sebab banyak aktiviti itu tadi dia nak you bina you punya conjecture. Okay, so anyway, thank you so much Cikgu Suryati for your feedback. Alright, dan sekali lagi terima kasih kepada semua pelajar, dan gambar-gambar yang kita tangkap ini tadi, alright, kita akan masukkan dalam grup Telegram. So kepada mereka yang tak join lagi grup Telegram itu tadi, boleh join. Alright, sebab daripada sana masa ke semasa apa-apa aktiviti yang kita buat dengan CMN ataupun dengan UOC, so banyak yang kita akan upkan di sana. Alright, so macam mana nak join pun boleh, kita punya admin dah pun berikan link itu tadi. And then kalau nak dapatkan sijil pun tadi boleh kelas. Okay, you datang bengkel ini tadi sebenarnya memang ada diberikan sijil kepada peserta. So what you need to do, you just follow up, isi review Google CMN Academy nanti, screenshot, and then you will get. And pukul 5 nanti saya akan ada satu kelas. Okay, so kelas matematik. So kepada mereka yang nak join kelas ini secara, kata orang tu, percuma, alright, so what you can do, boleh contact dengan Kak Aziz CMN nanti kelas. Okay, boleh tulis dekat grup Telegram dekat sana ya, saya nak join kelas ni macam mana. So you will be given a link nanti untuk join sesi kelas petang ini nanti. So I know some of you will be telling that, alamak, dah lah ada seminar kat sekolah ada, lepas tu pukul 5 nak buat kelas lagi, aduh hai, naik ke matu ponggong duduk depan skrin nanti kan. Tak apa, it is okay, kepada yang berminat boleh join. And matematik hari ini pun saya akan buat banyak pasal modeling. So kelas, kalau siapa yang nak tahu modeling itu apa, itu sebenarnya adalah satu aktiviti yang ada kaitannya dengan topik terakhir Form 5 matematik kelas. Okay, so saya dah standby dah jambatan kat belakang tu tadi. So macam mana nak cari koordinat jambatan-jambatan itu tadi, dan apakah persamaan kuadratik jambatan lengkung curve itu tadi. So that will be one of the activity yang saya akan buat, alright. So kepada mereka yang berminat nak lihat macam mana nak explore activity itu nanti, so you are most welcome to join my class later at 5 o'clock, alright. So thank you again. Thank you so much. Thank you to the cikgu, thank you to the sekolah, thank you to the murid, thank you to the CMN, dan juga tak dilupakan kepada kita punya sponsor University of Cyberjaya. Alright, so class, I will pass the floor again officially back to our host. Thank you. Terima kasih Siraj. Okay, adik-adik, macam Kak cakap tadi, awal-awal tadi kita memang ada sediakan isi jail untuk korang semua. So cara dia, adik-adik boleh klik link yang dekat isi review tu, klik kat situ, nanti dia akan terus kepada website CMN.
dekat website SMN tu dia general tau, sebab dia ada dia macam ada senarai-senarai macam tu. Adik-adik tekan dekat button website kat atas, ada kat atas tu kalau adik-adik guna handphone lah. Nanti dah masuk website tu, adik-adik akan jumpa write a review. Tekan button tu. Tekan button tu, nanti lepas dah bagi review, adik-adik boleh screenshot sebagai bukti. Nanti pergi balik semula dekat chat Zoom ni, klik pula link yang paling bawah tu, sebab kat situ terus ke nombor Kak Aziz untuk korang claim sijil. Dan jangan lupa bagi screenshot tadi tu tau, screenshot review yang korang dah ambil tu, korang bagi dekat Kak Aziz sebagai bukti yang korang dah bagi review. Nanti Kak Aziz dah dapat tengok korang punya screenshot tu, baru Kak Aziz bagi korang punya sijil. Okay, faham ke semua? Kalau tak faham boleh tanya. Apa Kak bagi masa korang pergi isi review dulu. Tak lama pun guys, kejap je. Okay, and boleh isikan feedback form sekali ya. So kalau next time you nak buat apa-apa eksperimen, so you can let us know, and then di sana nanti kita akan cuba congkil kata orang apa, you punya inquiry tu tadi melalui eksperimen, alright? So dia sebenarnya banyak kelas, okay? Even differentiation pun kita boleh buat eksperimen, alright? And even if you look in the vector pun ada juga eksperimen menarik yang kita boleh buat. So taburan keberangkalian lagilah best, okay? Kalau nak buat eksperimen itu tadi. So there's so many, so many experiments that you can do in maths and even mathematics, Addmaths. Okay, semua dah isi review ke? Dah selesai ke semua? And lagi satu akan nak ingatkan lagi sekali, jangan lupa join group Telegram. Macam Serat cakap tadi dan Akak dah cakap masa awal program, kita ada beberapa subjek lah yang kita ada matematik, ada BM, ada fizik, kimia. So korang jangan lepaskan peluang ni untuk join link Telegram tu, okay? Sebab dah free kan, takkanlah korang tak nak ambil peluang ni. Bukan senang nak jumpa peluang macam ni kan. So great adik-adik. Macam Serat cakap pun, korang ni batch baru yang guna KSSM. Semua pembelajaran baru, cikgu pun masih nak cari cara macam mana nak ajar korang dengan subjek yang baru ni. Sebab silibus dah lain berbanding sebelum ni. Korang pula belajar online kan. So korang masa ni sepatutnya ambil peluang yang ada untuk korang boleh belajar. Sekarang ni pun internet dah makin ni kan. So korang boleh join group Telegram tu, okay? Okay, korang dah habis isi review ke feedback? So kita nak ambil gambar lepas ni. Jom korang unmute kejap, buka kamera. Jom korang. Kita buka kamera sekejap je. Buka kamera sekejap, unmute sekejap. Jangan malu-malu. Kita je. Jom korang buka kamera sekejap je. Tak ada siapa ke nak buka? Takkanlah ramai-ramai ni tak ada yang tak boleh buka kamera. Mesti boleh kan? Jom korang. Okay. Nazura Balkis, hai. Hello. Syarul. Jom korang buka kamera, kita nak ambil gambar. Jom korang. Takkanlah Nazura Balkis seorang je, yang lain. Jom korang sekejap je kita buka. Jom. Ram, besok ni ada yang nak kahwin. Dah berseri dah pakai kinai tu. Itu yang tak boleh buka tu. Diorang save data. Nak berchatting dengan bakal pak makwa je.
Okay. Mana-mana yang boleh buka kamera lah. Tak boleh tak apa. Yang mana boleh buka. Jom buka. Jomlah korang. Nanti gambar korang ni kita akan share dalam Telegram tau. Nanti korang boleh lah show off kat kawan-kawan korang yang lain. Korang dah join program kan. Korang boleh buat story IG. Korang show off kat kawan-kawan korang. Ada dah. Jom korang sekejap je. Okey, Humaira. Lagi? Lagi-lagi yang lain? Ni Cika yang buka. Yang lain? Semua tak boleh ke? Takkan semua tak boleh. Mesti ada yang boleh kan? 5 second. Kita akan tarik gambar. Jom. Tak apalah. Yang ni, okey jom kita get ready untuk ambil gambar. 1, 2, 3, smile. Awesome. Thank you Humaira. Thank you Nazura Balki. Thank you korang. Okay, boleh tak kita unmute? Kita semua unmute untuk ucap terima kasih dekat Suraj. Boleh tak semua? Kita unmute sekejap je cakap terima kasih. Boleh. Dia mute boleh kan? Syarul, come on. Oh, baru tahu. Ada suara. So, okay, jom sama-sama. 1, 2, 3. Thank you, Suraj. Thank you, Suraj. Thank you, Suraj. Thank you, Suraj. Take care. Thank you, Suraj. Thank you, Suraj. Sure. Okay, korang, kita pun dah sampai ke penghujung kelas, penghujung program seminar. So, akan ucapkan good luck pada kandidat SPM tahun ni. Dan terima kasih juga pada cikgu-cikgu dan pelajar SMK Jalan 4 sebab sudah sudi join program Best SPM ni. Terima kasih cikgu, pelajar semua. Okay. Terima kasih Sian. Terima kasih Suraj. Hi. Terima kasih cikgu. Bye. Okay, good luck korang untuk SPM.